Waangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa Radio Kazna ni radio Majapari. Ononga jiunda wa harumale daho la alwatwan habo ya kale utarehinda ru yaho mwezi wa me. Usiku uhusu matangazo yabange ngar jiunda wa hunu alwatwan na si harumamuda mshashi yabo ngar joheshia declaration ijo soma ni mtangazaji mzima wa hensi haki. Yabange hamade heli monao watangazaji wasa waandisho hudhuria hunu alwatwan. Yabange Amadi helimona o zebendera zarandiwa mwezindaru ya mwezi wame dosiku uhusu unatangazo زركا هيا تفضل توصل إلى سورة الفاتحة. آمين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ونرجو خير يزور ساو بانك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Journalistes et amis de la presse, bonjour. Ce lundi 3 mai 2021, à l'instar des autres pays du monde, nous célébrons la Journée mondiale de la liberté de la presse. Mais permettez-moi tout d'abord de vous demander d'observer avec moi une minute de silence à la mémoire du regretté Ali Abdou, le premier président de notre organisation qui nous a quittés le mois de décembre dernier. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la presse est célébrée cette année sous le thème « L'information comme bien public ». Comme l'a annoncé la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Ouzelaï, ce thème souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Chers consoeurs et confrères, aujourd'hui, nous sommes là, non pas pour fêter la liberté de la presse comme les autres pays du monde, mais pour montrer notre peine vis-à-vis de la situation que traverse la presse comorienne. Alors qu'avec la pandémie du coronavirus, le journaliste est de plus en plus sollicité dans son travail, nous avons constaté que certains leaders tentent d'embastiller, de détourner et d'intimider les médias afin de gêner le travail quotidien des journalistes et surtout entraver la liberté de la presse. Nous rappelons les conditions fondamentales de travail des journalistes comoriens sont mises en rude à l'épreuve. Dans le classement mondial de la liberté de la presse édition 2021, réalisé par Reporters sans frontières, les Comores ont perdu 9 places. Une chute immense qui s'ajoute des 19 places de l'année dernière. Pour ceux qui s'interrogent sur les raisons de ce recul alarmant de la liberté de la presse dans notre pays, en voici les causes. Agression, arrestation, intimidation, censure pour ne citer que celle-là. À quelques jours de cette date mémorable du 3 mai, la démonstration en a encore été faite avec cette énième arrestation de notre confrère Obeidillah Mchangama, heureusement libre depuis le vendredi après plus de 50 heures passées à la maison d'arrêt de Moroni. Il est devenu le cible numéro 1 des autorités, victime d'au minimum d'une arrestation par trimestre. Il est le symbole d'une volonté politique flagrante d'étouffer certains points d'actualité,
Bien qu'il soit souvent le seul à être enfermé, ces arrestations chroniques contribuent à entretenir un climat de menace sur l'ensemble de la profession. Le message est clair. Il faut faire taire les journalistes et les instances internationales en charge de veiller aux droits de la presse l'ont entendu. C'est pourquoi cette année, encore, les Comores sont pointés de doigt. Chers confrères et consoeurs, produire une information épurée et équilibrée est une mission qui ne peut être accomplie que par des journalistes formés, équipés et suffisamment rémunérés. À cet effet, nous, journalistes comoriens, renouvelons notre souhait de voir instituer un fonds d'appui aux médias qui puisse aider la presse nationale à faire face à ces difficultés d'ordre matériel et des ressources humaines. Nous espérons que les députés vont enfin adopter le projet de loi portant code de l'information et de la communication afin de permettre de formaliser les fonds d'appui aux médias et de réguler notre métier de journaliste. Comme vous le savez, avec l'arrivée de nouveaux médias en ligne, notre métier est pollué par des pseudo-journalistes qui n'ont pas de médias légalement déclarés. La multiplication des sites et autres plateformes numériques nuit à la qualité de l'information et jette une discrédit sur la profession. Le code de l'information devrait ainsi s'adapter aux grandes mutations technologiques sans porter atteinte à la liberté d'informer. À titre de rappel, la qualité de journaliste professionnel est reconnue à toute personne physique qui a pour occupation principale, régulière et rétribuer l'exercice de la profession dans une ou plusieurs entreprises ou de communication audiovisuelle et qui en tire l'essentiel de ses revenus. Il est authentifiable par une carte professionnelle. Le syndicat encourage les patrons des médias privés et publics à veiller à la régularisation des situations des salaires des journalistes. Il est inadmissible que des médias légalement reconnus exploitent des journalistes pendant des années sans salaire ni contrat de travail. Le SNJC va employer les moyens nécessaires pour défendre les journalistes syndiqués. Le syndicat national des journalistes aux Comores exhorte les autorités à mettre à la disposition de la Commission nationale de distribution de la carte de presse les moyens lui permettant de parachever la distribution de ce fameux sésame qui, conformément au Code de l'information, détermine le statut du journaliste comorien. Enfin, nous terminerons notre propos comme nous l'avons débuté, par une pensée pour notre regretté confrère Ali Abdou, premier président de notre jeune syndicat des journalistes aux Comores. Il nous a quittés le 12 décembre dernier et malgré l'obscurité qui entoure les circonstances de son décès, la justice freine l'enquête pourtant nécessaire. Ali Abdou n'avait que 31 ans et tous ceux qui ont vu son corps s'accordent à dire que sa mort n'était pas naturelle. Notre consoeur Hayat Abdou a fait, au travers d'un article publié le 27 février, un travail remarquable sur la recherche de la manifestation de la vérité sur les circonstances de la mort de notre collègue, lequel l'article nous a conforté dans ce que nous redoutions. Cependant, le clientélisme, trop habitué au sein de nos instances judiciaires, n'a déjà que trop retardé l'éclosion de la vérité. Aujourd'hui comme hier, nous, journalistes, exigeons que la lumière soit faite sur les circonstances du décès tragique et prématuré de notre président, Ali Abdou. Nous ne lâcherons rien, qu'Ali Abdou repose en paix. Je vous remercie. Kwezi wanama watangazaji watukufu, wanzani wa watangazaji, mahudhuri ya vanu amade hili rijuao siku wa leo mwezi ndaru ya me ritanganya habanu amade dunia kamili ili risherehe usiku mhuwa he matangazo armansi ya hatu
raha reja endelea na yala makalma ya hatu rejota hai fatiha ya he manyanyasi raisi wa mandu wa sendika hema journaliste ya mrehemu ya mlazebema wa anualio ya jawalie ke nguvu muo armavu mzima ngarjohona na tena mbevone kamgwawe. Tawassul ala surat al-Fatiha. Amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. يا كانوا الحاجات يا دافع البنيات يا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kwezi wanama watangazaji amade heli rijua o usikuwa leo nusuku mhuu wa he matangazo armwe dunia abati mbi armwensi hatu badala yokari jebanu risherehi amade zintisiro jine karjaja banu ili risherehi shari jabanu rioneso tukivua hatu haula mwendo haula mkonsi wahe haula mwendeleo wahe nafasi ya wakitangazaji heli ulio armwensi hatu ngarjo kaya yensi hatu emahamiso yanu rende na ureje idingoni kabisa armwa zinu namna za hou huria wa kitangazaji. Mtangazaji katino nafasi ya wahahe amadeheli ya abidi afanye hazi. Mtangazaji gusamiziwa. Mtangazaji ngufungwa. Mtangazaji katujwa hanziha, katujwa hamba izo ya jwanza ya zambe armwa wakati aladhimu hau haki hau julize maraia izo ya jwanza wazichu. Haizo ngarjuoka unu maha arma ye inurambao listi kao yotolo yonese ula mjarada wonesao ula mkonsi wa hizensi na nafasi ya wahe matangazo armwe dunia yensi hatu ilata nukta shenda izo zinji kao ngatisanganya hao neze nukta 10 shenda za mwajani kwa arma mahamili ralata nukta 28 izo yaborreje kabisa dingoni kontrenmanizo isirikali wambao ka bakarjareje kabisa dingoni singardo subtira ambe ka rireje haku dingoni rana heli rakaya armai mahayabir haizo garta hao yema dhamana wa nchi hatu roalio armai pouvoir roalio armai opposition garta hao yema dhamana wa heze media garta hao sisi watangazaji hason sipia ritsanganyihe iliriwane ula uhuria waho nafasi ya wahensi hatu ngarjoka wandu wenji wenda mbio warengeze media za hatu warenge watangazaji wa hatu wandu hazi wa hao wadamba izo wajojibio haizo zitongeza ula uhuria wa kitangazaji potu parehaniha amadeheli rajo utajia mungu ni mweze nongo rajo tsatsena armomo haunu rjojibio haku sisi watangazaji risanganyihe wazimane madepite riwanie code de l'information kao ngejihunda wao mione ya madepite aba ngabo hazizendelea wao sontipia ngarparo ritengele yabo raone sekretari za hatu raone sezora joktaji armoe code de l'information. Code de l'information kao yone sahawadhi ila hazi akitangazaji na mtangazaji hili abidi afanya hazi. Code de l'information kao johanza ibulia unafasia wahe matangazo armwensi hatu haizo Johanza hason tipia sanganyera sina ungar parao tena ema depute wa hatu kao wafanyao hazi mashuhuru armwe ze hazi za huswe kodi hiyo wakubaliane wavoti hawinji kodi hiyo ili jojo ruhusu si watangazaji heni mdo ahunre haki yahe kisharia mongoni mweze nongora jotsaha unumaha dokaya ngarjuao kaya ze media za nyumeni kao ngarifanyo haziheni wakati nada zinuramba media alini zija nizongizo na wakati wa hao kazi njia kisharia arma ila code de l'information ya hatu haizo ngarisa hao dirisa wala madepite wakubali watie mau heni mtangazaji au hena mrikao mwanzo abue page Facebook officiel ya media
yabuliwa ya janzihe na mijarada ya mruhusuo ya kae na media en ligne ya jojo kaya ya considere kaila media jojo fanya haza arma nsia hatu amade de dunia kamili rejo hanza bora wasilia wakaunga jojo kai haza kitangazaji imenya kabisa ze mahamwiso yanu asibabu des réseaux sociaux eli ulona telefoni abu page Facebook msoji declare kabale mtangazaji wote watangazaji mtangazaji woyo soma hazi mtangazaji ufanya hazar mwa media ya kubaliwa kayo media haizor johanza zerungo hizo ziedi ngo ina hozia deka ze media hizo zikubaliwa zijanzi harmwe mijarada ya kweli ya kisharia harmwensi hatu sinoka mle manari rongo wazinji do esheli za tenokaya Mungu ni mweze nongo ikao rijoji biyo anga mjoo kaya mwezi wa Desambro wabira raisi wa mando wahe sendika ema journalist na de mwanya siali abdu hende na uriba dingo ikao mfoha he wenji harma sisi kajaridi uka hatola la hajifia manamsha hatru hayat haonesa harma artikle ya he akitafiti ukaya kinisha kanga bo maingu menji atatsayo dingo ni mweze nogwezi ni hamfariki haki rjotsa ye mahakama o dingoni mwe procureur nane majuju walo yabo wajundue anketi warejeze anketi inu ili rijue ye hakika Mwenyezi Mungu ye Manyasi Ali Abdu hafarikina mnaje mana ya anketi yafanya amando karjeridi wala karje kubali ukailadi anketi ya kweli manaze nongo pia sovitiwa hataba hasisi rasi wanyanya watangazaji nane fami yahe kwa jahundra la ndongo matabibu wahamba ila certificate onesa oka kweli zinde zirongo heli za abira haizo joji biyo angar parao tena mahakama hatu warensi waredingoni ula guraria sharia wajuhe kabisa waone ukaya pane sharia wado ngishomiona ni hawa na wanunga bo sisi watangazaji nane maranya waangaliao waeleo kaya wakati uja okay sharia shite hilo imanyanya sirijweza kweli. Wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alwatu ni muhimu hujo. Wanatorenga foto de famille. Waangalizi watukufu wa radio ya Majapahari garjunda Nartegele hunu pia alafu mafotografu do arengo Aí do foto. Nasa telefoni mais uma com Tira penting tira. Katika fotografu mwa haja pia. Si kwa wote dingoni ndo wangu hali alafu Voilà, si RF il va faire presse. Radio France Internationale. France Inter. BBC Service France. Radio Moscou. Orte galaiv bawasidi bo Shwanzani. bobo nidam jora pia kabo bai Wakakujaja unu katikati. na liabdu Fotografu. Amsa tu fotografi ni. Jurnalist mko mikiro basi. Nike mikro na basi ndio. Changu mikro la. Ya. Waangalizi watukufu wa Facebook FM, waangalizi watukufu garjo tsengelea mzee Mungu ni wazee wa matangazo ili msuali fundi watu papa jambaye ikanzari jue uliho leodo siku huu wa matangazo we Mungu ni mo watangazaji wa hensinu wajao walimu wasomesa utangazaji ngoji tamkoje uliho de sherehe sijibiwa Mwenyezi Mungu arahatia na mume urja harmo sherehe hinu
chatisikitia ulihonde zambwa vanu haukaya ekamruha jimlisa izoraishia za tamkula vanu no watangazaji ye Komor rangudele panza lila hata vanu baada ya upanga uzahunda usoni rejeli ngoni ulio ripotelewa ni nukta megomidi na ndaru he namna ikao duensi hatu yakaya yaka ustehi abangawe mahaya mwiso ino maal asaf shadid rejeli ngoni abangawe maskiti fumahu haukaya nsi ngamba ungedono huwa harma ustaarabu sha yesiha harma wala marikao ndo walazimu waikuze waitukuze wainike thamani irende hava utangazaji watu biashara uluna nafasi de hundo watangazaji wa mrongolea utina baike ngena haki maskini zana wizo kasuhea mngeyonde conclusion natire ula wanizo na ishama mbona wasu yabo wade ngo hitwani au minduni wade wongo harma emadhamana nsomanda wanu wali yongo harma emadhamana wa kidaula haukawao ndo wafanya utisiza yatsongeza mtangazaji baike ha shindongo yatosubutia zamba hauria lumoroni do mtangazaji atosubuti ajitamka reka fanya jundu wa nafsia reka haishia reka haechi chaze dongonga sibaki dukuni abungei wo maala safi shadidi ya wejukumu ya haina dhamana yatendea nchini baada madhamana wakavanu ikao zambi shaukaye Komoro rika wazi wa usoni hamwe mastehi ya kisharia ngamjo hamba handisa rangu sadu mame johar wakati wodo wakati baka ukweli wakautangazaji shabari latanu kutashirinina abungabo hamsiba na hoskitifu ngunanze yahazinu inikwe thamani ile jukumu ya lazimu haruma wakati eba unsido usikini sido uzalisawa zetabuzinu usikini haukamtangazaji tafadhali ba usikiniyo tofauti le haki ya mdu jitamka yotinongozilwa na kabati dola yabo usikini wa mtangazaji ne zetabuzinu ni ujibu atamkozi banodi kaya usikini huo bangu ya wandu wasoma utangazaji hadingo ndo warumishi hao wahulwa ni kwamba hindu wamaizo watustaki wamejabo tili watangazaji pia asanta habari ile wa ukaya tu lazima lekaumenye kitafsiri ya kwenda maraba menji waangalizi watukufu wa Facebook FM wajonga jotengelea mtangazaji mashhur bwana Muallim Gash ili hujua za fikra za hao uliho do siku wale waunu ngojihisi mruhindri au ngojitamkoje bwana Mustafa Yusuf alimkubwa wa hii Facebook FM ndio honesa kaya siku leo siku muhimu kabisa harma zemba za matangazo za dunia kamili ukaya tarehe hama leo watangazaji wahana fursa ya hambaze ndongoza hao nafasi ya hao he namna ikao sharia do shahanti hawe namna ikao yefetia he dunia do hanti ukamtangazaji leo ngebidio ya dai ubahanika ndio yakozao yatartibishe c'est-à-dire yarengeze ubahanika hakawona kabala wakohenda nai hau hakahende sanai hawakahende swanai ya shinda tartibishe yode bana kao siku hamale ule 3 mai ikao ya dunia kamili wakaujihunda haungwa jihunda uharma usherehe usiku hamaleo habahatimbi ikao wade wa coronavirus ko ngolatsao zejirma za hezefeti zina tilefeti atubahi shangula tawe jirma ya hezefeti za dunia kamil isababisha leo badala ukayara ndise radio ngazi jau he abanu place ya huru wa Komoro hamamu hajana rija rifanyao juste declaration ya uonesa ya ukaya ngasi haruma baikwa riwahiri do hanzari fanya ndogo hamandi zusha yemvua hunu ishelewa mvua nziro halisi isababisha reprofite mnao kazoi mna wakati ya mvua ya yazia rijari himi banu wale watan ikawoide mzaje wahe matangazo hunu maswani rijari himi banu rifanyeze discours za hatu alhamdulillah watangazaji washindi wa reponde waja hawinji wantipia zenrongozi biri haundo alhamdulillah bwana Gashi harumai hutuba yatekeleziwa bala ni raisi ulio wahe sindika ya hema journalist havumbu wa haku ukaya watangazaji kwa sujo jitamka nguparo roalo kinyume roalo neezi wabuli watangazaji wafanye hazi yao ngojitamkoje uliho hadani kabla najajibu le swala hilo ngamrengo kazo inuni onesoka ya yedhamana wahe sindika bwana Shamsuddin vraiment hajana funvu kabisa au kangar profito kazo ino vanu habaha heni mrulo na telefoni ikaongio na image njema
ikaongio na kapasite nku ngutsojwa ta direct vanu zatoko zenu nduke mtangazaji bahero telefoni ani yehaziwi yo ani irendwa hamatsapu hamahaleka mjomba homba baha homba yaho hendo heji ya wero mnapare itsola yo hamba darbini baha itsore ndi heliyo ka hero darbini yapoba ngutsorega uta direct anu ngakalisi watukofu wa la ITFM wa Facebook FM wa RTMC wa welewa donc izo zinji sha nduka tushinda ya jua emtangasa jindu wandu wa riboho wandu wa siasa surtu ndunga mungu fanyo siasa humishie ntwabili ha sifu serikali hata ha atake serikali hata shentwara rujo mparsa banamfanyo point d'actualité banamfanyo édition banu dawena édition banu dawena na point d'actualité uhonda hu banu haina mndu yetito shinda hafanya point d'actualité haina mndu yetito anitido shinda parce que banu obabu fongo mwinji haina mndu kaja permete wa yatsonda kenti ambaye afanya point d'actualité ezajiri komori ezajiri namna affaire tijindo bi affaire pas les droits parce que tu es journaliste hambeza siasa zao donc ngam saisissez occasion hii Ronese ukaya haina mndu yanzo yake harmai korea hatu kimtagazaji na behe demand na kai journaliste yatuwe ngoindwa jine yake yajaba kimtangazaji harma le suala laho besetika ndimba viti lwazambabi harma le suala laho akawanuzisa le suala akawanuzisa bwana mkubwa nafikiri tili lwazambabi vunakanza ni vumbwezinu tidwa za question eka ujoshinda urepete mbabi question akawa shambe sehudiwa zabaho ashenja diwaza shahujibu le swala ukangebidiwa ndwani kweze nafasi watina matisizo ngebidiwa ndwani kweze nafasi watina ukaya hurinditsiwa shabatu bwana ma ngebidiwa batu rifanye hazi namna ikao mndungu hisikao ya journaliste liarungo namna ikao mndungu hisikao ya mtangazaji ikao ngufanyo ndungu sha batu ritifanye wala watirikaze mani watangazaji watu sisi rijikaza mani babu yo hatari donc gari parawe serikali zisirikali zonti pia banu sindai nuba haini serikali ya jakumuri banu ranguna lisao o journaliste mtangazaji kaja paro calibre yetu ndo takubishiwa donc rikautsa serikali wailewe ukaya mtangazaji woiti adui waranya woiti adui wa serikali ikahamba ukaya kama mtangazaji hambuka wafanya detournement mahala nikadha ngena zistishihada yabo yo banu beko katsina zistishihada harumu sharia wanuma ndo kufanya zendo zinu wajuwao wajukaya journaliste yojo hambandra journaliste yojo bewa journaliste jamba rongo ikao rahakati na ushahidi sharia shioni sauka hindi shioni sauka ya ekati jatsu kazanra bobo mkubwa gawe na droit ya porter plainte gawe na droit ya ani de plainte ile yokadi ngoni shanga bo droit ya mbo droit de réponse ujufanya droit de réponse ikao monti harma sharia shihansukaya zidakika zaula yakaufanya wakati hambaze ndongo ichoka bidi uzirumie wizo harma droit de réponse ili équilibre zindogo ngwezo kaziti droit de réponse adiwazi wa komori ikahuono kaya tijati hambarongo kazjadunga nzia badala ya droit de réponse shango tsofanya plainte direct ngotsoenda kanga wena pouvoir harma serikali horenge kwende humtabisha ndongo kao ngari zilani yo ha urenge occasion ya hosiku leo rilani zibadili gedi ngohi wandu dosoma babani wandu wenji wali harma ye serikali zinu ngabo ma journaliste bal ngabo ma waziri ma journaliste ngabo ma conseiller ma journaliste zabaru twambio wananyo kabanu ba ya droit ya ukam kazi wanrabo ikam duha ba information tsani ngiyombi how keti verifier wa hiya droit de réponse wa hiya ngozi nji procedure zawira kabla ya kwenda kwa mahakama d'ailleurs mahakama iko tena bo ngam profiter occasion inuni rogoze mahakama tena
Mahakama hiyo harume sharia mtangazaji tutotrete wa hamambia ya parswa hibambuzi au ya parswa ye ringamana wandu au parswa ye fanya rongo non wahi ya procédure d'ailleurs si doit sambabia article shainga bu article onesoka mtangazaji kangurengo harume hazahi uo yetso hukumlo mpaka babiri a peu près tijibela tumengo miraro mso shelia 70 jours. Donc yo mezi miraro a peu près mezi mille à peu près. Donc yo tsorengo tshotlo magobani ja comme ça un journaliste yabwe mahakama ikawamba onro sharia na wasome sharia pia ya sharia shambia hibambuzi ya sharia shamtangazaji ya sharia shambia kwanza fa kudeta izo pia bidozi zirende shakina ukiri onro wontipi onso traité wa ndinzima ya ukaya fano journalisti yavo aparsiwa ya parsoka hamba ndrabo inde ya rengwa hantswa sawana wa ndo hitso au ya juger wa des jugements oui ya juger wa hamambi ya hitso. Donc yo kaiti maslaha kwezi manama Ali Mkubwa nano wanama wa GRTV ya Mbeni marhaba media center. We mtangazaji leo de sherehe kuu ya we mtangazaji wajitamkoje bwana tufeli maisha uliho siku wa leo watangazaji wende na uporoho na watu waniurengeje message ya leo. Ni message ya kawaida hana mahande namna yenu dokajirambe mahoza ya rijlia au haruma ila haziatu ambia usiku leo ungu ukamraji na haku wanaranzie rais wa ndani wa sindika ya fariki leo ndo mwandori wana na haruma mafala hamada ya usiku mu wa dunia wa utangazaji watangazaji matangazo yo nafasi ya usiku mu wa dunia wa nafasi ya wa matangazo Wange emotion ikanyinji haku oliho ngasibano watsinaye mwananyasi ya hafa ya fariki anzindo mwezi wa Desemba aho wabira abili usikitifu abili doka nungisike matangazo yo nafasi ya matangazo ngarjedi ngoni haku unuma relatsa tudashenda harumayo classement ya dunia ya kufanywa ne RSF mahajana relatsa tudakumena shenda ranzi de mwahazu zilina kuma mfukare ujao mahaunu ihunda kense komori ilatsa tuda mengomina josinongo bokozi parojiri ranzi de sequence ya komori ya njia harmweze nti baende halu kalima la zijidayo ne matangazo na unafasi ya matangazo tikanga zijidayo ranzi siku komori ya njia harmweze nti waangali wao wakazwa matu waangali wao hala unafasia wa utangazaji waangali wao ni RSF. Josinongo boko loti japizo ikomori ya honda shazinu de marunda yazila ndongozi rende hao harmwensi haso la harmwe serikali usi harmo watangazaji mfano ulomu haku boko di utosha de mizinga ro anadinadi ya he majournalisti hasibabu mwamonongo boko kasujibia ila serikali ngamjo enje Zimbabwe nabokana kabla ya ho mahazizili na kuma na mfukara ekomori rikame ngoni ma mfukara handa ani lokali mala shingazija mfukara handa harumai Afrika nzidu nana harumai lebavu la libara la he liberal hindi harumai Oceania izo placiboko ngarushidari rejaim erasistahe rizi hunde babo ili ilo jidai ya upensi ya hatu nsiboko yostehi unafasia wa matangazo ama wakashirejea lazima serikali wazire odozi ngaro wangu anongoza batani wakabatani nguvu asiona nadi ubeledi tuzingaro hajachiliwa batanarika batisharge ono dinko muyo alama yoka ngozingaro anongoza batani medala miri tuzi hazamba medala miri mtu kwa ka directori kadozinji armale daho la lwatwan ndele le journal le daula medala miri le longe mranda azimhu wa rais wa daula juzi tarehe mengomiraru ya avrili fanya interview la gazeti au nisokana omzingara wa journalisti unguzingara maana wa mzingara ngwanzo wazie zekweli sibenuha wa medelamir ndazamba utile namdu tilarongo shawa medelamir ludzina ku armantino ulionde matangazo ulio nde serikali abangenu ngamalizo ngelazimiza jedingoni na nao ka sharia shahema matangazo shilo
hema deputy bahari zamba shingabo kanuni ya balia msaada harmwe zimbawa za matangazo za kinafsia zinongo boko kazi shindi zimkiniha manara sharia kaja votewa kazi shindi zimkiniha ngazi johumbisa wajau yensi direjayi hunde ila plasi ya kisheo ya kanio kablia mwahazuzi na kume na mfukari marhaba menji.